Okay, once again, have a good day to all my students in Practical Research 2. I am here once again to discuss with you uh, the contents of our Module 2, which is the identifying the inquiry and stating the problem. So, in your modules, as what you can see, medyo baga-baga na siya kay ang content ana niya is 5 na siya ka-lessons. First lesson is designing a research topic. The second lesson is a research title. Third is background of research. Fourth, research questions. And number 5, scope and limitation of study. But you are not required to answer right away this module. In this week, you are going to answer only lesson 1 and lesson 2. So we are going to start now. Lesson 1 is the designing a research topic. So you can find it in your module, page number 3. So the first and foremost step in the research is selecting and properly defining a research problem. Before starting a laborious journey of finding the unknown, you need to know first what is that you want to find out, where and how you are going to find the answers to your questions, and what specific qualities are you looking for. So, ang research, yes, makaingon mo nga lisod ang research kay trabahoso, extend yun og time og effort, but if we go along nga step by step process nato ni siya, mahimura ni siyang sayon. But first you should consider is kabalo kadaan unsa particular nga topic, unsay problem ana, unsa imong gusto mahibal-an, unsa imong nahibal-an, unsa imong gusto mahibal-an, ug unsa pagyud imong gusto masayran. Then unsay mga pamaagi para matubag ang imong mga pangutana bahin sa imong research topic. There are 4 steps in developing a research problem. And the first step is you have to choose a broad topic. Second, do a preliminary research. Third, define the problem. And the last one is you're going to refine the question. So, ato ning i-simplify. Naani sa inyong modules, pero ako lang siya i-simplify karon. Okay. In choosing a broad topic, kay broad man siya, first, you need to choose an interesting topic. Kanang topic nga, ganahan ka or interesado ka masayran, dili kay napugos lang ka. Next, select a significant topic. When we say significant topic, kana importante or much as possible since you are kung HUMS student mo, dapat related siya sa social sciences. Kung EIM mo, dapat related siya sa electrical and installation and maintenance nga track. Or related ba sa inyo as senior high? Or kay, for example, ang inyong track is HUMS, pero ang inyong i-conduct nga research is about mga accounting, mga ano. So, dili siya significant. It's because wala man taga-offer sa atong school og ABM nga track. Ang atong offering naman is HUMS, Kukiri, and AIM. The last thing is you have to choose a topic relevant to your field. So, muna na akong gipasabot. Dapat relevant sa inyong track or sa inyong major nga gikuha karon as senior high school student. Kay para mas sayon ra, mas dali ra, then magamit yun siya ninyo. Here are some examples of broad topics. When we say broad topics, masyado siyang malawak. For example, climate change, the Manlangit Nature Park, bullying, social media, COVID-19, distance learning, cybersecurity, online gaming, human rights, alcohol, cigarette smoking, K-12 curriculum, child abuse, family issues, marriage, family values, depression, mental health, exercise and fitness, learning styles, gender or sexual orientation, teenage pregnancy, election, or discrimination. So, these are example of broad topics. Kini siya nga mga topics, pwede nyo na siya himuan o
quantitative research. So, magpili lang mo diha. Or kung napa mo laing topic gusto idugaw, so pwede ka to ra siya. Step 2, naana sa inyong page 6, do a preliminary research. Once you already have selected a broad topic, so kung nakapili na mo og topic, read some articles, journals, and related research studies for better understanding. So, it means to say, for example, nakapili na mo topic, then ang inyong topic is about bullying. So, ang inyong pangitaon is, mangita mo og mga articles, journals, or mga studies nga related about sa bullying para mas masabtan gyud ninyo unsa si bullying. Second, find out how other researchers gather their data, what research instruments were used, and how the data were analyzed. So it means to say, after reading the said article or particular research nga inyong gikandak, tan-aw ninyo giunsa sa mga researchers pag-gather sa ilang data. Nagkandak ba sila interview? Nagkandak ba sila og survey? Or based lang ba gyud sa mga ilang na-observe? So, giunsa man nila, unsa may pamaagi nila. Then, giunsa nila pag-analyze tong mga data nga ilang na-gathered. And lastly, you are going to take note of every relevant research study for future reference. So, katong mga nabasa ninyo nga mga articles, nabasa ninyo nga mga researches or journals nga related sa inyong topic, inyo magpili mo dito or mag-take note mo katong mga important nga mga bahin sa katong nga study, bahin ato nga reference. Then, step 3, you're going to define the problem. So, naana siya gihapon sa page 6 sa inyong module. After getting enough information, so kaya nakagather naman mo information, no? So, now, you are going to list some questions or problems that you want to research. For example, ang yung topic lagi is bullying. Nakagather na mo data about bullying. Nakagather na mo og kanang mga research, nakabasa na mo mga articles or journals sa bahin sa bullying. Now, maghimo lang po kag mga questions or usay mga possible problems nga naa sa bullying nga gusto nimo i-research or imong istudihan. Then, imong i-narrow down ang imong topic by limiting the population, place, period, or a certain characteristic. So, pasabot ni ani, example, gihapon ako is bullying. So, if your example is bullying, ang population ninyo, imo gi siyang i-narrow down. Kay nga no, kay kung mo tag bullying, grabe siya ka broad, unsa man, imo lang pili on particularly asa man nga, kinsa man imong population or target nimo. Grade 12 students ba? Nga naka-experience og bullying? Asa nga lugar? Sa school ba? Sa inyo bang puro? Sa inyo barangay? Kay kung entire Philippines ang imong ingon, bullying in the Philippines, medyo broad. So, maglisod na ka-gather ana og data. Then, ang period over a certain characteristic. So, limited naman good ang time na to, labi na karon sa atong research, atong class. So, limited lang. So, as much as possible, kanang dali ra ninyo siya ma-attain. Okay? Nya, dali ra ninyo mag-gather ang data. Dili kayo nyo nga, for example, nowadays, dili man mo pwede mag-groupings kay limited man ang face-to-face interaction. So, basically, solo gyud mo, individual. So, as much as possible, ang imo bang topic about sa modular distance learning is exclusive lang ba sa mga YUM students or certain mga grade levels or diha ba sa mga nagpuyo sa inyo nga nag-eskwela o senior high, ano na siya. Next is very mindful that your problem may not be too narrow that it becomes very simple and does not need to collect unique data or does not generate new information. So, inyo pong i-double check nga, pag narrow down ninyo, katong broad nga topic, inyo na narrow down, i-double check na ninyo kung basig, sobra na po siya ka, na po narrow niya, dili na siya imong unique. Kumbaga, murag paso naman siya, ay, common naman na siya nga topic, common na siya. So, make it sure gihapon nga, bisag na narrow down na nimo siya, unique gyapon siya o makaka-create siya new information. Here is the example of a broad topic nga inyong pagapilion. Then ako siyang i-narrow down. Then i-narrow further pag ako, okay? The first topic is bullying. So very broad ang bullying. Ako siyang ginarrow down kay ang bullying pwede man bullying at school, cyberbullying or kanang kuan katong mga body shaming, di ba? Part na siya sa bullying. So ako siyang ginarrow down nga cyberbullying ko focus. Then ako pag siyang narrow further,
the impact of cyberbullying to individual self-esteem. Kumbaga, unsay impact kung ang isa ka estudyante or isa ka tao gi cyberbully, unsay impact sa iyang kagalingon. So, pwede na ko na siya ingana, gina-recorder na ko siya. Or, the impact of cyberbullying to academic performance of a certain student, di ba? So, ano siya, from cyberbullying, specific pag yun nimo, asa rin tama ng imo research. Next stop sample, online gaming. So, ang online gaming, daghang klase sa online gaming, di ba? Na mga rules of survival, kanang mga bricks, or sa pa na siya. Karon ako siyang gina-recorder diri ta sa Mobile Legend. Kaya at least kini Mobile Legend, medyo familiar ta ani. Then, ako pag siyang gi-simplify, ako pag siyang gi-specific is the effects of playing Mobile Legend. Pwede pa gali inyong ingon is the effect of playing Mobile Legends sa inyo bang behavior or sa inyong academic performance. Pwede na siya. The last topic nga akong i-example is ang distance learning. So, familiar na mo sa distance learning. But, ang distance learning, daghan na siya composition. Pero nag-focus lang ko sa modular distance learning. Kaya I know for sure, makarelate yun mo ani tungod kay mo man atong gina-practice. Distance learning, pwede man ang online. Pero, wala man tayo online learning. So, mo na nag-focus lang ko sa modular distance learning. Then, ako pag siyang get specific, ako pag siyang narrow further, students evaluation on modular distance learning. Pasabot, ang akong research, akong i-check, unsay evaluation sa mga estudyante mahitungod sa modular distance learning. So, ingana na siya, ha? So, kung inyong tan-awon, makayo mo glisod, pero kung ato yun ni isa-isahon atong himay-himayon, sayo na di ay, di ba? Step 4. We are going to refine a question. Nagyapo ni siya sa page 6 sa inyong module. This step lets you evaluate the questions formulated. What specific question should you ask? How should you gather your data sufficient to answer the question? Are the questions too narrow, or does it need to trim down? How much time are you given to finish the research? And what resources do you need, and are they available? So, mo na inyong kanang pinaka last nga inyo i-consider pag mag-conduct mo research. Kung sa may mga pangutanan ninyo. Then how you should gather your data. Pag may data, na atay gitawag nga primary data o secondary data, di ba? So ang primary data, kanag yung data nga gikan jud sa kanang makuha ra ninyo dayon sa kuan internet, sa library, or kanang through interview. Kanang secondary data is kanang yung directly gid sa ato. Halimbawa, number of students nga nag-eskwela sa senior high school. So, makagather mo ana through sa mga senior high school nga advisors. So, like something like that. Then, are the questions too narrow or does it need to be trimmed down? So, mata kong gi-mention kaina, kung sobra na ba siya ka-narrow or kinahanglan ba yun nga i-trim down or i-simplify pa na to. Then, how much time are you given to finish the research? Pila man abtan ba tag tuig maghimo og research or basin pwede ra nga i-terminal lang nato nga at before we end sa atong semester makahimo ta og research. So mo na atong pangutan-on. Mo na i-refine gyud nato ang atong mind setting. Then what resources do you need, that are they available? So unsa man kinahanglan nato para makakonduct og research? Kinahanglan gyud ba nga permitted ta na sa internet? Or basin pwede ra magkonduct tag interview, di ba? Or kinahanglan ba dayta ron atog library? I guess dili ta allowed ron atog library kay karon manggali 17 years old pababa dili allowed mo to sa atong school, di ba? It's because of COVID. After discussing what I have about sa lesson 1, we have our activity na ani siya sa atong page 6 o 7 sa atong module. So, answer briefly the questions below. So, pag niyo briefly question, straight to the point na ta. Ay, na nyo pataas-taasa, ha? Kanang direct to the point lang. Unsa man ang taas niyo ang content, nagtuyok-tuyok ra. So, direct to the point na lang ta. Answer these 3 questions. Why is it important to choose a relevant, significant, and interesting research topic? Nga naman. Then, how does background or preliminary research help in defining a research topic? And what is your understanding of refining the research question? Ganun kinahanglan yun na to i-refine ang mga research questions. Moro to. Then, for the application, naana siya sa page 7.
Okay, ako ni explain og maayo ha kay basig wala mo uy mag-research gyud ay mi ani. Yes, because this is a research subject. Mag-research gyud ta. Dili ta pwede iyon nga magmugi-mugi. Okay. So, in this direction, you are going to choose a broad topic related to your track that interests you. Oh, so, naana na siya, diba? Sa main step, pag mag research. Then, preliminary research on this topic. Take note of at least 5 related studies with corresponding authors. Then, list 3 quantitative research questions related to the topic. Follow the format below. Write your answers in a separate sheet of paper. So, kumbaga, duha na day kapapil atong gamito, no? Ang first is activity 1, then ang second, kini so what I can do. So, ang broad topic, for example, ang topic nimo is about teenage pregnancy. So, ang imong mga ipang research is about teenage pregnancy. So, ato dayon ta kang Google, i-type dahil na to aning teenage pregnancy. So, manggawas dahil diha daghay mga articles or daghan yung pwede mabasa. So, pag i-type dahil ninyo diri or isulat, actually, no need para mag-encode mo ha, no need na pwede ra kog handwritten. So, ang title sa research topic, sa research nga inyong gi-search sa internet or nabasahan ba or naamoy mga magazine, then the author, kinsay nagsulat nga research. Then year of publication, unsan tuiga siya na-publish, the name of journal publication kung naaman gali. Then ang link kato bitang inikuan nimo sa internet kato na yung mga HTTPS kato siyang taas kaayo mo na imong isulat diha. Then notes, mga important information lang about kang sa imong topic. Okay? The next question 1 2 3. So, since limited man atong time, limited man ang atong mga resources, instead of 5 nga related studies, okay ra ko bisag duha. Okay? Basta at least makuha ang imong topic, kung ang imong topic is bullying. So, dapat ang imong na research sa kuan is about jud bullying. Lisod po kaayo kung ang imong topic is bullying tas ang imong gibutan diri is teenage pregnancy. So, lahi ra kay wrong kay siya ha. Okay.